simama, mina tuipandishe bendera. Simama imara we mama, simama. Elle a plus de valeur qu'une perle dorée. Elle apporte bonheur comme de la rosée. Elle est ce telluard qui lui la matinée, brillant de sa candeur, sa beauté est innée. Je suis une femme, j'ai des principes qui me valorisent. Je dois aimer et partager le petit bonheur que je vois avec tout le monde. Mwanamke unaweza, mwanamke jiamini. Simama pigana, unaweza tu. Simama we mama, unaweza. Afri, Afri, stand up mama Africa. Afri, Afri, stand up for your freedom. Afri, Afri. Watazamaji watukufu wa Moto TV, watazamaji watukufu wa Radio Moto, mnatufuata katika mji wa Butembo na kando kando. Accent kwa kuungana nasi. Leo ni tarehe nani? Le 8 Mars, na tunakuwa kwenye special 8 Mars, na kipindi hiki tutakiongoza naye Jeremy Kiaswekera ambaye anakuwa kwa upande wangu, na katika kipindi hiki tunawapokea akina mama zaidi sana wapasha habari kwenye Radio Moto na Moto TV, sababu ni kipindi ambacho kimeunganishwa na radio na hata na TV. Basi asante kwa kuungana nasi mtazamaji wetu. Tunapita kwa etape ya kwanza tukiwa pokea kwanza wainvite du jour wetu. Tunampokea mama, tutafanya tour de ronde. Basi tunanjia hapa kwa upande wangu. Jambo. Nitakuuliza tu namna gani unajisikia kwa siku hii ya leo ya le 8 Mars, siku kuu yenu nyinyi kama akina mama. Asante kwa swali. Kama mimi nitajibu, najisikia raha sana kwa siku kuu ya leo. Asante. Tunakuwa naye Esther Wirabwahali, ni mpasha habari kwenye Radio Moto Butembo Beni. Esther, jambo. Jambo mzee Matekele. Leo unakuwa kwenye kipindi, unajisikia namna gani kwa siku kuu yenu ya leo ya akina mama? Kwa siku ya leo najisikia vizuri sana zaidi kufika siku hii ya leo, sababu umepita mwaka mmoja toka tuliposherehe tena siku kuu ya wanawake, na kwa leo tunasikia tena raha kuwa tungali hai, tungali na afya njema. Basi mama, mama mkubwa pale, jambo mama. Si jambo Manzekele. Leo ni siku kuu yenu. Ndio, leo ni siku kuu yetu akina mama wote ndani ya dunia. Tunashukuru Mungu kwa hii siku ambayo wametupea, siku ya kusherekea haki za akina mama, na tunasema basi asante, tunamshukuru Mungu. Lakini tunakuwa pia na kusikitika tukikumbuka wale ambao ni akina mama wanapitia hali sio nzuri, wanakuwa wakimbizi huku na kule katika upande huu wa mashariki ya nchi ya Kongo, na ndio kwa maana umetuona tumekaa wote hapa tumevaa nguo nyeusi sababu ya kukumbuka hawa watu wote ambao wamepitia hizi hali zisizo nzuri. Asante. Wewe ni mama Isabelle Wangahemuka, ni mpasha habari kunako Moto TV. Tunaenda kwa upande wake Luciana Musivirwa, ni mpasha habari kwenye Moto TV. Jambo. Jambo papa Manzekele. Umevaa, leo ni siku kuu kubwa yenu nyinyi kama kina mama. Namna gani unajisikia leo? Ndio, asante sana papa Manzekele. Mimi najisikia bien vraiment. Surtout nilifurahi gizi bafame ya West baliweza kufete na sie 8 Mars limoya, kuweza kutuambia ke tuvale sisi wote teni ya nyeusi. Ndio maana unaona leo hatukuvala mabikwembe, me tulipenda tuvale nguo ya nyeusi. Asante. Asante. Neli Mwenge Shali, jambo. Jambo. Mama huyu ni mpasha habari kunako Moto TV. Namna gani unajisikia kwa siku kuu ya leo? Kwa kweli nina huzuni
Ni jambo la maana kufika kusikia leo sikukuu ya wamama, ni kitu mzuri. Lakini kusemesha kweli ninakuwa na huzuni, kwani jana nilikutana na wamama ambao wakimbizi wamekimbia vita, wameacha manyumba zao, wameacha vitu vyao vyote, na ilinipatia huzuni sana. Nikaona kwa siku ya leo inaomba tunamlilia Mungu arejeshe amani katika nchi yetu, kwani sisi tuko hapa, kuna wale ambao hawana hata na ile opportunity ya kuweza kukusanyika na sie hapa hivi. Kwa siku ya leo kila mama asisahau kuombea wale ambao wanajikuta katika hali isiyo sawa. Accent, tunaendia kwa upande wake mama Eugenie Musibirwa, na ni yeye ndiye kiongozi wa kipindi ya akina mama hapa kwenye Moto TV inayoitwa Tribune Femme. Mama Moto TV, jambo. Jambo Papa Manzekele. Zaidi sana wanakuita Mama Moto TV, sijui kama umesahau ile jina. Ni shukrani sana kwa kuwa hii jina imeenda, iko sababu tunapima kuwahudumia kina mama kupitia mada mbalimbali ya kuhusu mwanamke kujitegemea ndani ya jamii. Ndio. Unajisikia namna gani kwa sikukuu ya leo? Kwa sikukuu ya leo, najisikia furaha na huzuni kidogo. Furaha sababu ni neema tu kupumua, sababu haiko kila mtu njoo alifika kwa hii siku ya 8 Mars 2024. Kuna wengi wametuacha kupitia mauaji, wengine wamekufa hata sababu wamekosa matibabu, lakini kama mimi ninaishi ni kwa neema ya Mungu. Ndio maana ninasikia raha moyoni sababu niko uhai. Na upande mwingine na huzuni kidogo sababu siku ya 8 Mars inakuwa d'habitude siku ya furaha, siku kuu ambao tunakumbuka tena haki ya kina mama ulimwenguni. Na ni siku ambao tunavala surtout vikwembe, tunakula nyama, tunakula frite na chakula kitamu. Lakini kwa siku ya leo, gizi watazamaji mko natuona tumevaa nguo ya nyeusi, inamaanisha kwamba tuko mkilio wa mama wengi wasichana wamewawa kupitia mauaji, na inakuwa jambo ambayo inatupatia huzuni. Asante. Basi asante, tunasema tena pole sana kwa kina mama wote wanaokuwa hapa mashariki mwa DRC. Asante sana. Ndio. Tunampatia Mike atajitambulisha kwa majina kama yeye ni nani, sababu tutaongoza kipindi hiki pamoja naye. Asante. Kwa majina ninaitwa Jeremy Kakule Kiaswekera, ninakuwa vile mpasha habari. Na tunapatikana kwenye kipindi leo, tunakuwa na wanawake wengi, na tumeona kwamba kuna ujumbe ambao wamepitia, tumewasikiliza wakijitambulisha, wengine wana huzuni, wengine wana furaha. Ni ujumbe ambao umepita kwa ile wakati wa kujitambulisha, na tumeona pia wanavaa nguo nyeusi kabisa, ni kuonesha kwamba wameheshimisha kanuni ambayo waziri mkuu wa kuhusika na mambo ya agenda aliweza kupangilia ili kuweza kufanya kushirikiana na wanawake wa Nord Kivu ambao wanakuwa katika hali ya vita. Asante Jeremy Kiaswekera. Kwa wote ambao hawanitambui, mimi ni mwanampenzi Manzekele na kuwa pia mpasha habari hapa kunako Moto TV. Basi namna niliwaambia, kipindi hiki kinakuwa kunako Moto TV na pia kunako Radio Moto. Najua mnatufuata huko manyumbani kupitia maredio zenu. Mama Isabel Wangahemuka, mnakuona justement mnavala noir. Munazani kuvala noir inamaanisha nini na hata itafanya nini kupitia mambo ambayo tunayapitia hapa mashariki mwa Kongo? Asante kwa swali Bwana Manzekele. Kuvaa nguo nyeusi ni kumaanisha tuko ndani ya kilio. Tunakuwa ndani ya kilio, tunakuwa na wamama wetu wengi ambao wameteseka katika maeneo ya Beni, maeneo ya Ruchuru, hata na katika jimbo la Ituri. Watu wamekufa sababu ya vita ya M23, watu wamekufa sababu ya vita ya ADF.
tunajua hali iliyo ya huzuni tangu zaidi ya miaka 10 watu wamepitia hali sio nzuri upande huu wa mashariki wa nchi. Na kwa siku ya leo waziri amesema hatuwezi kufete, yani kupiga ngoma, kufurahi, ikiwemo kuna wenzetu ambao wanapitia hali sio nzuri. Mwenzangu alikuwa na kusema aliona wamama wakimbizi ambao wameacha manyumba yao, wameacha vitu vyao vyote. Na tunapokuwa wapasha habari, tunatoa pia habari zinazoonesha kila siku kwamba watu wanakimbia huku na kule, na ni hali ya kusikitikisha unapotazama picha za watoto, wa mama, wa baba wameuawa. Ninaleta huzuni sana. Na ndio maana kwa siku ya leo tumesema basi kweli kuvala nguo nyeusi sio kusema itamaliza vita, lakini tunaonesha kwamba tuko ndani ya hali sio nzuri, hali ya kusikitika. Ni kama vile unaweza kuwa ndani ya familia unapatwa na kilio. Sasa wewe unafanya kazi, kila mtu inabidi unapofika kwenye kilio ukae ulie pamoja na wanaolia, hata na Biblia inasema hivyo. Na ndio maana kwa siku ya leo nasi tumesema basi kama wapasha habari wa Moto TV na wa Radio Moto, hata naye Jeremy Kiasokera naye kwa wa Radio Salama, kiongozi wa Radio Salama, tunasema basi nasi tutajiunga pamoja na wengine tulie. Sisi tuko na ile neema, tungali na pata na wakati ya kuikala huko. Wengine hayue mtoto wake kama alikimbiliaka wapi, mwingine sama baliwaka mtoto wake na iko naona, mwingine donc unasikia hali, hata watu wengi wamekuwa wagonjwa wa vichwa sababu ya hali ya kuteseka. Unapowatazama watoto wadogo wadogo wanazunguka mtaani huku wakiombaomba msaada, inakuwa ni hali ya huzuni kabisa ambayo tunapitia katika nchi yetu. Na ukuvaa nguo nyeusi ni kulia pamoja na wanaolia. Hii ni kuonesha kwamba tunateseka pia pamoja nao. Asante mama Isabelle Wangahemuka, mama Eugenie Musivirwa, wewe ni mama na unakuwa na fier wakati unakuwa mama. Tuelezee, unakuwa na ile fierté kukuwa mama wa mashariki mwa Kongo kuliko kukuwa mama wa Kinshasa, wa Lubumbashi ambao kabisa wanatembea kwenye magari, wanafaa hiki na hiki, lakini wewe unajisikia namna gani wakati unakuwa mama? Ni Mungu ambaye alikuchagua kuwa mama wa hapa mashariki, zaidi sana hapa Beni, Butembo na Lubero. Ndio, asante sana. Ndio, ni furaha kabisa. Unajua kwamba akina mama ni mtu ambaye anapana usima. Sababu hakutakuwa maendeleo, hakutakuwa pia ulimwengu kama mama haiko pale. Wakati mama ameonekana ni jambo deja ya kujisifia, kama naweza sema hivyo. Unafahamu kwamba ni mama ambaye amezaa president, ni mama ambaye amezaa gouverneur, ni mama ambaye amekuzaa pia wewe mpasha habari, ni mama ambaye amezaa kila mtu. Ile ni jambo ya kujisifia. Lakini swali ambayo umepana kuuliza kwamba eske ni furaha kwangu mimi kuwa mama wa Nord Kivu. Bon, ndio ndasema ndio ni furaha, sababu unajua ayombe tu kukuwa naangalia point negatif, na inabidi pia kuangalia force. Unafahamu kwamba ndani ya Nord Kivu tunakuwa na richesse nyingi. Tunakuwa huko na mimea, tunakuwa na minere, tunakuwa na hewa bora. Unajua kwamba ndani ya nchi mingi hautavaa hata koti gizi vile umevaa hapo. Itabidi uvale sengle, itabidi uvale tu kitu ya kupe, kama naweza sema hivyo, sababu kivukutu iko mingi. Lakini hapa kunako Nord Kivu hewa ni nzuri, hewa ni bora. Point negatif ambayo naweza soulever, najua kwamba Nord Kivu tumeteseka sana kabisa kupitia mauaji ya kila siku. Na souvent iko akina mama ambaye anakuwa muhanga ama victim. Kuna picha moya inazunguka kunako mitambo, inazunguka kunako WhatsApp, inahuzunisha sana. Kunakuwa mtoto bebe ambaye ananyonya maiti ya mamai, imagine toi. Alors iko jambo ya huzuni sana kuona Nord Kivu parti ambayo iko na richesse nyingi na kuwa na hewa bora, lakini point tout sécuritaire njo inatukosea. Lakini
hatutachoka, tutaendelea tu kupigana na tutaendelea kuomba, sababu tunajua kwamba Mungu yuko pamoja nasi na hata itika kutuacha pekee. Na lute yetu sisi wanawake itaendelea, sababu ni souvent wafame ambao wanakuwa wahanga wa mauaji, wa ubakaji, inakuwa jambo ya kuhuzunisha. Asante. Asante sana. Acha basi kwa upande wako Neli Mwengesha Lumevala Noir, umesikia mwito wa waziri mkuu huko Kinshasa aliyezungumza kwamba anasema kila mtu te avale noir, na wewe pia umeheshimisha mwito wake. Kwa upande wako je, unaona ni vema tu muvae noir na noir hii itamaliza vita ama hapana? Asante sana kwa ulizo. Kwa kweli tumevaa vazi la nyeusi. Kwanza tumeheshimisha mwito wa waziri, kwani ni vizuri pia kuwa na obeisance, kuobeire kwa yale ambayo wanatuomba, kwa kuwa mwanamke anahubiri kupitia matendo. Wakati mkubwa anatuomba tuvae nguo ya nyeusi, ni vile ndipo tumeheshimu mwito wake na kuvaa vazi hili. Lakini kusema kuwa nguo inaweza kurejesha amani ama iteni ambayo tumetia kwa siku ya leo, haiko iteni ambayo inaweza kurejesha amani. Lakini tukiwa katika iteni, ifo tunaangalia attitude ambayo tunaweza kukamata na kujiunga na wale ambao ni wahanga wa mauaji na upitika upande wa inji huku kwetu, na kuweza hata pia kuangalia namna ya kuwaomboleza kupitia matendo fulani fulani, tukiwaletea hata kitu kidogo, kwani kuna mama ambao wanapenda pia washerekee, wanapenda hata wakubali mwito huu wa kuvaa vazi la nyeusi, lakini hawana mapato. Hivi tuungane mkono mkononi, tukivaa hii vazi ya nyeusi, tuangalie sana hali ambayo tutachukua. Haiko nguo ambayo itaweza kubadilisha mambo, lakini ni attitude ambayo tunaweza kukamata, ndio inaweza kubadilisha mambo. Esther Wirabwahali, wewe ni mpasha habari kunako Radio Moto Butembo Beni. Unafanya kazi yako nzuri sana. Namna gani unajisikia wakati wewe kama kina mama unafanya kazi yako ya kupasha habari hapa mashariki mwa DRC, na kitu gani ambacho unakiona ukifanya tere, ukienda tafuta information mbalimbali? Asante sana kwa swali. Kwanza najisikia vizuri kufanya kazi yangu, sababu kazi yangu inatoa matunda sana, na matunda yake yanaonekana leo. Mimi nilitangazia watu nikawaambia Mama Jar ku niveau national anasema watu wavae vazi nyeusi kwa ajili ya kuonesha huzuni wao. Na leo watu wote wamevaa noir, mwingine huko giza sana watu wamevaa kabisa mavazi meusi kuonesha kwamba giza ishakuwa mingi. Leo tuonekane, tushimame, tuoneshe kisi giza iko. Nilishuka mwingine niko atafuta ma information gisi unasema, na niko nakumbusha watu gisi noir njo teni ya le 8 mars, na leo noir watu wameivala. Sasa mimi leo ninakuwa na furaha. Furaha yangu nakuwa nayo sababu naweza kusema ni mara ya kwanza wanawake kuungana mkono mkononi na kuonesha huzuni wao. Mara ya kwanza kwangu mimi. Wengine wanaweza kuwa wameshaona wanawake kushimama na kusema tunataka amani, lakini kwangu mimi leo ni mara ya kwanza. Watu wameungana mkono mkononi, na tumeona wababa hata wameungana na wamama. Wababa wengi wamevaa mavazi meusi leo, wakionyesha kwamba kweli hata kama wamama ndo wamepanga kuvaa mavazi meusi kwa kuonesha huzuni wao, lakini sisi wanawake sisi wanaume ni wanaume wa wanawake, tuungane pamoja nao kwa ajili ya kuonesha huzuni. Kwa sasa naweza kusema kwamba kazi ambayo naitenda kama mwandishi wa habari ni kazi njema sana, kazi ambayo inaonesha matunda haraka. Asante. Basi tunaomba muziki tu kidogo tukiendelesha kipindi chetu. Ni muda wa kusimama, usiupitishe kwa kujizuia. Mwanamke simama, mimi na wewe tuipandishe bendera. Simama imara we mama, simama. Elle a plus de valeur qu'une perle dorée. Elle apporte bonheur comme de la rosée. Elle est ce telluillard qui lui la matinée, brillant de sa candeur, sa beauté est innée. Je suis une femme, je du principe qui me valorise. Je dois
aimer et partager le petit bonheur que je avec tout le monde. Mwanamke unaweza, mwanamke jiamini. Simama, pigana, unaweza tu. Simama, we mama, unaweza. Afri, Afri, stand up mama Africa. Afri, Afri, stand up for your freedom. Afri, Afri, stand up mama Africa. Afri, Afri, stand up for your freedom. Loyembo nanga makasi nanga seyo, nyonso nanga seyo mama Afrika. Mama wane mule wane wasinjoko byosi mama wayemi kwanzire. Woman, I know you are capable. So get up, work hard. Yes, get up. You can do it. Mwanamke ni mwalimu bora kwa jamii, kwa taifa nzima. Anapea uhai. Tu dois prendre courage, mais aussi garde l'espoir. Tu dois tenir dans l'orage pour atteindre la victoire. Stand up, mama Africa. Afri, Afri, stand up for your freedom. Afri, Afri, stand up, mama Africa. Afri, Afri, stand up for your freedom. Ne pas sous-estimer, oui, tu es aussi capable. C'est maintenant ton moment pour exploiter ton talent. Être femme, c'est savoir choisir sa voix, affirmer ses opinions, conjuguer sa vie personnelle, professionnelle. Feda zalaka kimoda asala bilo kondenga yeba fanya vile utakavyoweza waifeza sta oh my gosh kana ngamulwe amana washiniwe. fanya vile utakavyoweza waifeza sta oh my gosh kana ngamulwe amana washiniwe. La présence d'une femme est d'une grande importance. La présence d'une femme est d'une grande importance. Dans nos familles et dans nos églises. Dans nos familles et dans nos églises. La femme joue un rôle important dans la société. Asante kwa kuungana nasi, munatufuata kunako Moto TV na hata kunako Radio Moto Butembo Beni. Asante kwa kuungana nasi. Speciale 8 Mars. Ndani humu tuko na akina mama zaidi sana wapasha habari kwenye Radio Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Basi namna niliwaambia tuko na Jeremy Kiaswekera, ni mpasha habari kunako Radio Salama, na pia
ni mtaalamu wa mambo inayohusu akina mama. Jeremy, mwanya ni kwako. Asante. Tukiendelea na kipindi chetu kia siku ya leo special ya 8 Mars, tutaendelea tukipatia neno wakina mama na wakina dada ambao wanapatikana katika studio hii, na tutapatia neno kwanza Luciana Musivirwa ambaye tatuambia vile kama anavaa leo nguo nyeusi ni kwa sababu gani na ni ujumbe gani unapenda upitize kupitia nguo hiyo. Asante sana Jeremy. Mimi binafsi nilivala hii nguo ya nyeusi kwa sababu Mama Jar au niveau national alilase message kuambia wanawake wote wavale nguo nyeusi juu ya vita yenye kunapitikana huku kunako est ya pays yetu. Unaona wanawake munivoa Ruchuru, wanawake wiko na sufrire sana. Wiko na waua, wataua mwanamke niko na grossesse. Ube bakishaua vile mwanamke batafaire tete mtoto ile maiti. Njo kuona ile souffrance ya wanawake wiko na pitia. Njo Mama Jar alisema ke leo sie wanawake wote tujikaze tuvale nguo nyeusi. Bien sûr tunakuwa na tuko na jikaza juu vita iweze kuisha Nord Kivu. Mais kwa siku ya leo tulipenda leo tuleve vraiment ma voix zetu kusudi ile vita iweze kuisha. Jeremy. Asante sana Luciana Musivirwa. Tunakumbusha kwamba unakuwa mpasha habari kwenye Moto TV. Nitarudishia neno mwanampenzi Manzekele ili aweze kupana tena neno kwa mwingine dada ambaye anakuwa kati yetu. Asante sana Jeremy Kiaswekera. Huyu ni dada Shimilga. Shimilga anakuwa kunako Moto TV na pia ni mwanafunzi. Wewe unasoma masomo hapa mashariki mwa Kongo ku est ya RDC. Unakuwa na fierté kwa kusomea masomo yako hapa mu est ya RDC. Asante sana Papa Manzekele kwa ulizo, na nitajibu vile ambavyo ulivyoniuliza swali. Hiyo swali nitajibu ndiyo, nasomea huku na nafuraha sana, lakini kinachonisikitisha sababu kuna wenzangu wasomi, sababu vita ambazo tunazopitia zinatufanya sisi tuhuzunike, na kwa siku ya leo tuliungana na wenzetu tukasema tuvae nguo nyeusi ili kusema tuko katika vita, na ndo maana tuko hapa kwa siku ya leo. Ni siku ya mwanamke, ni siku kuu ya mwanamke duniani, na inaomba tunaungana mkono mkononi tusaidiane. Hilo ndio ilikuwa na Asante. Tukiwa tunawe, ndio ni kweli watu wengi hawasome tena masomo na hata shule nyingi sana zimefungwa. Mama Isabel Wangahemuka, wewe ni mama, wakati unaona mama mwenzako unakamata ile sijui kama mnaweza sema nini, unaona mama mwenzako anakuwa machete, unaona mama mwenzako mtoto wake anakuwa éventré, sijui kama wanasema vile. We ile jambo wakati unaona ile mambo unajisikia unakuwa muhali ya namna gani, Mama Isabel Wangahemuka? Bon, Papa Manzekele, nitasema kuwa sio jambo ya mama tu. Ukiwa binadamu unapoona jambo kama hilo, unaona binadamu mwenzako banamfungula tumbu na kisu ama na mpanga, mtu anajikataka kakidonda kapata hapa mkisu huko kumafika, unasikia mwili na luma, kisha mtu mwenye anakufa muhali ya mateso sawa ile, inaleta machozi ndani ya macho. Tunapoangalia hii hali tunateseka sana kwa kweli katika nchi yetu ya Kongo, zaidi sana wale ambao wamepitia ile hali. Unaona uko katika usingizi, wanawaingilia usiku, unajua kama ulikuwa nalala na kaputula ama nini vile, njoo watakubeba mpaka munaenda, hatujue mutaenda wapi, mutaishia wapi. Ni hali kabisa iliyo ngumu. Uko mbusingizi, ulikuwa hauna chochote,
pengine ulikuwa uko na lota banakia banakuchukua kukitanda yako usiku na banakubeba kupori, pengine haujua kutembea, tunakuwa na magonjwa ya mishipa, pengine haujua kufanya lolote. Tunafuata kama témoignage ya bale benye banatoka kule kupori banapokuwa rekipere na FRDC. Unasikia mtu anaeleza balinibebaka na niko mkitanda, baliniingiliaka hivi na kwenye banatubeba banatuviole, banatupatia babwana, iko mambo ya huzuni sana kwa kweli. Hali tunaopitia sio nzuri. Mama Isabel Wangahemuka, wakikwambia leo ni le 8 mars siku yenu, urenda onana face à face na chef de l'etat, we kama mama wa hapa unapasha kuseye chef de l'etat nini kuhusu mambo ambayo mnapitia nyinyi kama akina mama? Kwa kweli kwa hali ambayo tunaopitia sio akina mama tu, lakini inakuwa kama ni sisi akina mama, sababu ni sisi tunakuwa wenye kuangalia jamii. Ni mambo nitaweza kuzungumza na rais, na mwambia bwana rais, uko rais sababu mama Denise Nyakeru yuko pale anakushughulikia, unaweza kufanya kazi sababu mama Denise Nyakeru anaangalia watoto. Hata kama anaweza kuwa iko kwenye kazi zingine, anajua watoto wako na chakula nyumbani, watoto wako na watu wa kuangalia, watoto wakiwa wagonjwa wataenda hospitali hata bila pesa, sababu ni watoto wa rais, watapokelewa, hakuna hata ule atakayeuliza pesa. Na nitamwambia bwana rais, kuna watu ambao wanateseka wengi sana, hawajui hata mtu naishi, unaanza wiki haujue wiki itakuishia aje, hauna chakula. Donc unaanza semene na susi ya kusema ndakulaka nini musemene mzima. Susi yenye inaacha mtu unakuwa traumatize, hautaweza kupatia batoto affection. Pourtant nous les mamans tuko censé kupatia batoto affection na ba papa. Donc wengi unapashwa leta affection mnyumba, mesa uko mu stress, hautaweza kushughulikia jamaa. Mtoto atasema na unamjibia saa zingine mbaya na haukujua, ama bwanako anasema na unamjibia mbaya na haukujua. Na mu societe vile vile kumakazi kwenye tunakuwaka, mtu anakia na kusemesha unasitukusha mjibia, wewe uko mafikiri ingine unamjibia sans le savoir, na inakuwa hali sio nzuri. Chef de l'etat kubenye baneza kuwa biko natufuata huko benye banaongeaka naye, muende kutulilia atusaidie vita ishe huku kwetu. Bo tuko nasikia kweli banasema diplomasi njoo wenyewe tuko naendea kwanza hizi siku kuangalia kama marafiki inji za Kongo zinaweza tusaidia kumaliza vita. Lakini wamama wanateseka, wanakufa kila siku. Ile tumeshaona bimekawia, bimekuwa vya mrefu sana. Haiwezekani maaskari wetu kuingia mara moja ku front. Kama ni banalu banaenda batafuta, kama ni ba M23 banapigana nabo. Kweli ba FRDC biko nafaa kazi, tunasikia FRDC na EPDF biko nafaa maoperation kutafuta ADF, tunasikia aussi wazalendo wako napigana kule kwenye Buchuru wakisaidiana na FRDC. Tumesikia aussi SADC imefika. Tunapenda tuone vraiment kila mama aishi kwake kama ilivyo. Unaona sie hatulombe hata vitu vya mingi, tukipata security maneno mengine yote tunaweza kujifanyizia. Watu walikuwa biko nalima mashamba, wameacha mashamba yao banakia ishi huku bila kitu. Chef de l'etat atupiganie na ba député yetu wenye tulichagua. Vraiment tunasikia kuko delegation ya ba député wenye biko hapa mvile ya Butembo. Tunakuwa na mama mmoja honorable Janine mwenye tunasema basi weka ni mama kama wamama wanaoteseka. Bon, pamoja na wengine wa baba ambao wamechaguliwa ndani ya mji wa Butembo, muende mutupitishie hii sauti kwa chef de l'etat hata kwa ngazi zote na kusaidiana ili vita iishe. Lakini papa Manzekele kuna kwa ingine. Bo, tunaweza sema chef de l'etat, mais tunasikia vita ni watu wengi ambao wanakuwa na kila mtu kapare Kenya na tire mwa ile vita. Ni kusema bale bote wenye biko impliqué à tous les niveaux. Musikilie kwanza taba turuma, muangalie hali ya kuteseka. Hata kama kweli wewe unakula bien na unajua kisi unakula bien juu ya damu ya batu, haiko kukula bien. Muone bale watu huruma, ni watu wenye biko ba innocent, hawakufa chochote. Unaishi ile ni laana yenye senye una alimenter ile vita, ni laana yenye unajikokotea wewe, familia yako na generation. Tunasikiaka de generation à generation kitu Kenya ulifaka wewe mtu moya unenda laani familia yako yote. En tout cas wote wenye biko impliqué mwa ile vita, ingekuwa ni hapa mshetu tunasikiaka yao aussi des complices au niveau local. Mtu anakuwa hapa anaweka machete mwa kubia na collaboraka na BADF. Vraiment ni question ya kusema turudie kwanza kumaro ile ukaidi itutoke amo, vraiment ile maro ya
Kaini ituishe hapo. Asante kwa wote ambao weko wanatufuata ama wametufuata kwa muda huu. Tunasema hapa ni special 8 mars. Special 8 mars inakuwa en direct kunako Radio Moto Butembo Beni na hata pia kunako Moto TV, na kwa muda huu tunapatikana kunako studio ya Moto TV. Basi tukiendelea na patia mwanya Jeremy Kiaswekera, namna niliwaambia tuko hapa mimi na Jeremy Kiaswekera tukiongoza kipindi kia akina mama. Asante sana bwana mwanampenzi Manzekele kwa kunipatia mwanya. Tunapoendelea ningelikumbusha kwanza ya kwamba tunakuwa leo na mada mbili. Tumemaliza ya kwanza ya kuhusu amani, na mbele tuelekee kwenye mada ya pili. Ningelipenda kwanza tuanje kumbushana kidogo. Tujue kwa sababu tumeanza kusema tangu tulianza kipindi, leo ni le 8 mars, journée des droits de la femme. Tungependa tuanze kukumbushana kwanza kama le 8 mars ni kusema nini, ilianza siku gani, ilikuwa wapi na kwa sababu gani. Na kwa hiyo tutapatia neno mama Eugenie ili aweze kutukumbusha kwa kifupi tu kama le 8 mars ilianza siku gani, ilianza namna gani, ilikuwa wapi na kwa sababu gani. Asante kwa kunipatia tena mwanya. Le 8 mars ilianza depuis 1913. En fait, ilianzishwa huko Petrograd. Ilikuwa donc kule kulikuwa wanawake ambao walikuwa natumika kunako kazi mbalimbali, lakini haki yao haikuheshimishwa. Walikuwa wakishinda bila kula, walikuwa wakinyanyaswa kama inaweza sema hivyo. Njo a partir ya pale wakati waliona kwamba kunyanyaswa imezidi, njo maana bali sema nono mpaka siku gani tutabakia ndani ya hii hali. Njo maana walijitia mkononi afeke waweze kurevendike droit yao, sababu waliona kwamba nono vita imekuwa mingi na kunyanyaswa imezidi. Njo balipenda liberation pia ya wafame wengine ambao walikuwa wameweka jelani sababu hawakutumika gizi inavyostahili. Njo walilalamika wakiona nono mwanamke anapaswa heshimishwa kwa même titre que mwanaume. Njo maana walirevendike ke nono wanabidi kukula, wanabidi pia kupata amani wakati wanatumika, amani wakati wanapatikana nyumbani mwao, wakati pia wanapatikana kunako kazi. Hii njo fupi ya historia ya 8 mars. Donc ilikuwa wa femme russe ambao walijimanifeste na ilikuwa depuis 1913. Bwana Jeremy, asante sana kwa kutupatia kifupi ya historia ya le 8 mars. Na zani wasikilizaji wapenda ambao wanatufuata wameweza kufahamu kwa kifupi kwa sababu gani tunasherekea siku ya leo. Alors mbele ya kuendelea ningelipenda nipatie neno mama Nelly Mwenge ili aweze kutuambia kufuatana na historia ambayo amesikia ambapo ilianza mpaka leo na marevendication ambazo zilikuwa zilipuseke ile journée ikuwe instituée. Unaweza kutuambia est-ce que ile journée ilikuwa vraiment nécessaire que waseme que tulikuwa na célébrer les journées ili kurevendiquer ma droit de la femme par rapport na mimi nilipitika kwa ile muda. Asante sana kwa swali. Nafikiri ilikuwa jambo ya maana kutoa siku kama na hii, kwani mwanamke pia anastahili muda ya kufikiria mambo mengi kuhusu haki zake, kwani katika jamii zaidi sana mwanamke ananyanyaswa, wanamnyanyasa na wanasahau haki zake, hawaziheshimu. Ilikuwa kwa kweli jambo la maana kupana siku hiyo ili mama naye kwa kweli anakuwa na haki ya kusimama, ya kusumba sauti na kusema kuwa hapana, mambo inazidi na inaomba kukomeshwa. Ndio maana ilikuwa jambo la maana kupana siku hiyo ili mama naye aweze kupata siku ya kusumba sauti. Kwa kweli haiko kusema siku hii tu ndio mama anaweza kuongea, hapana, lakini siku hii inastahili tu, kwani
ni jambo la maana kwa kweli mama naye pia kutoa maoni yake, malalamiko yake na uchungu wake anaopitia katika jamii, kwani ni kweli kuna wengi ambao wanadharau mama, wanasahau kuwa ni mama ndiye anafanya, siwe niseme namna gani, wanazoea kusema katika Kifaransa derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Sijui kama nimesema vizuri. Ndio maana ilikuwa jambo la maana kutoa siku hii kwa mwanamke. Asante sana kwa jibu yako. Luciana Msivirwa, unaweza kutuambia eske tangu siku hii ilianza kusherekewa, unawaza kama eske sauti za mama zishakapita kweli kwa kurevandike madroit za mama? Unawaza kama eske mama washakaweza kupitisha sauti yao ili wasikiliki tangu tulianza kusherekea siku hii? Ndio, asante sana Jeremy. Vraiment, mimi nasema que mwanamke umwe depuis que tunaja revendiquer voix ya mwanamke shanja asikilikana, parce que mbele mwanamke na haezi enda katikati ya wanaume mbele vile jona inakuwa kama leo hii mwanamke ashakuwa na ikala mbele wanaume, anakuwa na capable ya kutoa la decision. Mais aussi à part ile mwanamke umebasha kwa nanja pima kukuwa na batia kuma poste ya prise de décision, malgré que ingali epe chini, mais au moins ça va, mwanamke wangali naendelea tu kugombana ma place yabo. Espérons que tutafika 2030 jour ndio kwa banaza sema 2030 tutakuwa na tumekuwa vraiment émancipé. Vraiment, mais aussi ma organisation féminine nazo ziko na kwa natusaidia sana. Zishakuwa naweza kuonesha mwanamke ke asikuwe na kwa mtu akukua na jibudisha nyuma pana. Anapata niko na idea, mais tellement que anakuwa niko na jibudisha nyuma haweze kuendelea. Mais au moins ma organisation féminine wakati ziko nakuwa na sensibiliser wanamke kuwaonyesha ke mwanamke ndani mtu mwenye uko capable, mwanamke ni mtu mwenye anapaswa kufanya decision. Kila mwanamke naye ashakuwa anaanza comprendre, ashakuwa anaanza kielewa ke naye anapaswa enda mbele, anapaswa atwala naye decision. Mais aussi nishapenda président wetu ni président, je peux l'appeler un homme qui est genré. Donc ni iko nakuwa napima kupatia vraiment place kwa mwanamke. Tutakuwa na tumefikia 2030, tutakuwa na tumekuwa emancipé. Asante sana. Asante sana kwa jibu yako. Umegusia kitu moja kia maana pale, unasema kwamba kuna kwa maorganization feminine ambazo zinaendelea kuhimiza wamama na wababa ili kuboresha haki za wamama. Tutarudia kwa ile jambo ya maorganization feminine baadaye. Tutakaporudia kwa mada yetu ambayo inatuhusu hapa mjini Butembo. Lakini mbele ya kuendelea nitapatia vile neno mama Isabel. Ningependa utuambie vile kama una maoni gani kuhusu journée ya leo. Ilianza zamani lakini tungali na sherekea tu, mama wangali na reklame tu. Eske tunaposha sema ke kwa ujumla, kwa sababu tunasipose ke batarete kureklame wakati wanasantire ke droit zishakuwa respecte. Sasa una maoni gani kuhusu vile ile mareklamation ambazo zinaendelea sana? Journée ya leo haitaisha, itaendelea mpaka mwisho. Ile kwanza ningelipenda niseme, sababu hata kama kweli droits zetu zitakuwa zishakuwa respecté, tutaendelea kucelebre parce que on va se dire bon, tushapata madroits zetu, tunaendelea kushukuru na kupata aussi peut-être occasion ya kuangalia parce que kuna kwa kama droit mais kuna kwa aussi na devoir. On peut se battre la poitrine kusema bon, ma droits zetu haziko respecté, mais est-ce que na si ma devoir zetu tunazina? Ça peut être une journée de réflexion. Donc itaendelea milele na milele ile journée. Mais question yenyu naniuliza kusema bon, est-ce que lite iko na kuwa namuna gani? Bon, mimi naweza sema il y a des avancées significatives d'ailleurs kwenye tumefikia leo. Parce que tunasikiaka si hatukukuaka. Mama yetu wanasema zamani mtu anaweza kula mipanzi, mwanamke zamani mwanamke anaweza kula mayai ubie kuku, vitu vya sawa vile. Zamani mwanamke anaweza fika mchaanda na ikala na wanaume, vitu vya sawa. Na mbele ya shie bon, hata bon mbele kidogo
kuko bazazi benye habakukuwa nasomesha watoto wanawake jua kusema bon uko na franga kidogo, unaangalia mbatoto mwanaume na mwanamke mwatanja soma ni wa wapi, una prioriser mwanaume. Mais hizi siku kiangalia ku plan ya education papa Jérémy, je peux dire que banamuke bashakenda ku masomo. En tout cas kunaweza kuwa tu bachache mwenye anaacha masomo jua kusema bon anenda olewa ou bien anenda fa sijue commerce ou bien nini, mais muzazi yeye nalisha sema batoto yote ku masomo. Ile kwa ile point education vraiment ukiangalia hata kuma université bafie banenda kwa ba mingi kushindia ba garçon. Bon, tunasema ile ni avancé. Kuna kwa kitu ingine ma instance ya prise de décision zaidi sana tunaangaliaka gouvernance, na mwa ile gouvernance tunaona banamuke, tuliona kampanya hapa sasa hivi ilipita, tuliona banamuke balifaa kampanya sawa sawa na banaume. Banaume banasemaka bon mnapendaka tu baba favoriser, mais cette fois les femmes balifaa campagne nabo banaonesha nguvu yabo yenye biko nayo bon pas contre les hommes mais sawa sawa na banaume. Kuna kuwa question ya les femmes au niveau des ménages. Bale banamuke mimi na baheshimia sana parce que ukifika muvile ya Butembo ba mama benye banashinda kule musoko, ba mama banahingaka asubuhi 8h 9h anakia musoko, atatoka ma 19h anarudia kunyumba. Makuta yote yenye aliua kule ni ya jamaa yake. Hasema tena chita kwanza hapa kidogo mni permettre le terme ni kunya taka chupa kamoja. Donc anatia 100 francs kuyengine juu ya nini souci. Ile mimi naisema jua nini bana contribuer kuleta pesa mnyumba, kusaidia nyumba iweze kufonctionner. Donc ba mama bamesha comprendre que kweli zamani na tunajua papa njo mwenye sasa tunaenda kushamba ifana balu jembe lwa kabambi parce que iko na grande responsabilité ya kuhudumia famille. Mais hizi siku tuna comprendre que ba mama banasema non on doit le faire ensemble. Donc papa sana beba jembe ya kabambi, bien sûr zamani tuna ba mama banabeba ile hidogo hidogo, mais sio tunasema bon tunaweza saidiana, bon unakuwa huko na lima na mimi na niko napanda uke tuweze kuangalia a la longue itatupatia nini kuchunga watoto. Na bamama vraiment biko na kazana muvile ya Butembo, bamama benye banashindaka kumanyumba sans rien faire ni bachache. Mais aussi wale bamama banaweza shinda kumanyumba, iko nauzisha matungulu yake pale kubarabara, iko nauzisha benye kubarabara, mwenye anaweza kuwa peut-être hayafanikiwa hakupata gisi ya kufanya kazi fulani, nabo bako hatuwezi sema isha kwa vraiment résolu, ni parce que ma condition de vie hazitu permettre. Mais kunaweza kuwa aussi wengine mwenye papa nasema nono ikala kwanza pale uchunge watoto. Mais mie kuko kitu mwenye mimi nasema même ces femmes là benye bana bakia kunyumba na biko nachunga watoto ni kazi, parce que l'éducation des enfants ni kazi ya mama. Mungu alitupatiaka vraiment ile kazi ya kulea watoto na kueduke famille. Nayo ni kazi, ni jutu tuko na makinywa mbaya, unasikia kama msema bo anabakia kunyumba bure namuna gani alors que iko nachunga watoto kunyumba, ifo aangalie watoto gisi batakula, kuandaa chakula juu ya familia mzima. Na unakuta magharibi mama anachoka, banamwambia unashindaka pa bure, haufake kitu, inamublesser pale mu intérieur yake, na najua vraiment j'ai sacrifié ma vie, j'ai sacrifié mes donc vyote venye anaweza kuwa navyo ma projets zake juu ya kulea jamaa yake. Atuka kwa ile mimi naweza sema Jérémy ma nani ziko naenda ma droit lutte kona kazana, c'est vrai la lutte elle est longue, haitaisha leo mais au moins il y a des avancées. Mimi naweza sema kitu tuko humu hakuna mara moja difference yenyewe utasema bo Jérémy jouer ni mgarso iko favoriser kwa hiki ou bien Esther joue ni mwanamke bana mpokonya kwa hiki. Ndio. Asante mama Isabelle wa Ngahemuka, tunaendelea tu na kipindi. Asante sana kwa wote ambao wanaendelea wakitufuata kunako Radio Moto Butembo Beni na hata kunako Moto TV. Tunazungumza na Esther Wirabwahale, wewe ni journalist kunako Radio Moto Butembo Beni. Mwingine mwenzako anazungumza kwamba revendication zenu ziko zinaendelea zikiheshimika. Nini njoo yenye inabakilia kusudi tukue mkue libre na ile 8 mars ikue kase iishe? Le 8 mars haiezaisha juu itaisha. Si ma revendication c'est tutamaliza mukisha tosheka comme ça journée inakuwa nile. Si tutatosheka
tuko na lite. Juu matatizo haitaisha leo, matatizo yanaendeleaka tu. Nikusema leo mas hatuwezi imaliza. Yeye mnaprofitaka njo fete huko ma. Haiko fete mara moja kusema fete juu tushakamata mpango. Zamani watu wanafetiaka sana leo mas. Me tushakakamata mpango wanawake nayo ni avase yenye iko pale juu. Mulewi mas ishakuwa nakuwa makonferensi watu wanaikala wanafikiria. Lewi mas watu wabalamtaki wananja washa mamoto wananja piga mafrite. Wananja kunywa mapombe hapana. Watu washakaendelea sana. Munalamkaka na mnajua tutaenda kukanisa tunaenda omba kwanza tuombee vyote yenyewe vitapita mjone na après pale sasa tuende tufikirie juu ya maisha yetu tuko naishi na tukamate mipango juu ya kuleta vizuri na kumaliza vibaya vitu vyenyewe tuko naishi. Nikusema leo mase aizaisha. Basi tuambie nini njoo yenyewe kuna bakilia omwe kusudi mufikie kiwango ya kusema omwe pale tushakuwa egale. Unajua mwanamke iko tofauti na mwanaume kwanza. Iko na mabezweza mingi. Akishakuwa mwanamke na mwanaume akishakuwa mwanaume wanakuwa tofauti sana. Ndio. Ni kusema tu donc tunakuwa na tuko na mabezwe zetu na wanaume na tuko na mabezwe zao. Ngisi wanaume hawatachokaka kufuatilia mabezwe zao kuzisatisfaire na si hatutachokaka kufuatilia mabezwe zetu kuzisatisfaire. Et puis wanasemaka la satisfaction des besoins crée un autre. Ni kusema wakati leo tunapata amani kutatu kwa tu kengine kingali juu manganda ziko mko watoto wetu. Makije ziko mko watoto wetu. Benye biko les enfants de la rue ni watoto wetu. Tutaendelea tu kupigana. Vita haiweza isha. Vita ni ya mrefu sana. Kama mpanga inaisha, bashiki wanayala mwingine. Tena muna create. Hatuta vita ni iko naendelea ni ndongi ni ma etape zenye ziko mulite yetu. Tuko natafuta amani, tunapenda watoto waishe mumakije, tunapenda watoto waishe dans la rue, les enfants de la rue waishe kule, donc tunapenda vitu vyote vikue sawa. Alors que vyote havitaishaka kwa limoya. Na monde atujue itatuyamaliziaka wapi. Asante Esther Wirabwahali, journaliste kunako Radio Moto Butembo Beni. Shimilga, wewe unako kunako Moto TV, wewe ni mwanafunzi stagiaire, unafanya stage yako kunako Moto TV. Tunazungumzia kuhusu haki ya akina mama. Wewe kwa upande wako kuhusu lead ambayo mko mnaamene kila siku depuis longtemps mpaka leo. Mwingine anasema antuka lead haiyakuwa ya kuisha hata mpanga iishe tena leo tu mnaenda kugini dossier. We jambo kama na hili unawazia kuna bakilia nini kusudi mjikutanishe huru na mkuwe egale na mwanaume? Asante kwa ulizo. Mimi kama mimi nitajibu, tungali na mambo mengi ambayo tunapashwa timiza, sababu hii lite ni lite ya kabambi sana na kupata solution haiko facile parce que tuko na traverser ma moments ziko difficile, ma moments douloureux. Njo inaomba tunaungana, ya kwanza ni kuungana ili tuweze kulite na vile vyote, na il faut tunajikaza tusijisuzestime sie banamuke, na ni ya maana sana na nafurahi sana juu mwanamke wa leo haiko sawa mwanamke wa zamani. Asante. Asante sana Shimilga, tunakuwa na pause tu kidogo ya quelques minutes kwa wote ambao wanatufuata. Pour le moment tunasema tunapatikana kunako studio ya Moto TV, lakini wanaotufuata kunako Radio Moto tunasema accent tumeungana ni kupitia sikukuu hii ya akina mama. Muda kidogo tu tunarudi hewani. Hope Media Studio inawatakia akina mama wote sikukuu njema ulimwenguni. Pata flavor hii kwa uhakika. Weekendi Nzambe. Hakuna mtu bora mwenye upendo kama mama. Hakuna mtu bora duniani kama mama. Mtu mwenye huruma, tena ninamwona kwa wema, nitamsifia milele. Ahe. Tumupe nafasi milele. Ahe. Tumuheshimu milele. Tuache kumunyanyasa na haki zake zote ziheshimishwe. Mwanamke ndiye nguvu, mwanamke ni malengo.
heshima. Kwa miezi 9 niko tumboni ulinivumilia. Ajua uchungu wa mwana mzazi ni wewe. Ajua siri nyingi nyingi ni wewe mama. Mateso unapata kula kubaya mama. Ili mwana uniwe ulivumilia kabisa. Tena kuchoka mateso mama. Mama, leo ndo siku yako mama. Mama, mama, furahia siku yako kuu. Oh mama, Nakuomba ucheze leo ni siku yako. Oh mama, inyimbo naimba alama kushuka kwako. Oh mama, hii siku ifiri kila siku mama. oh mama, I love you mama. I love you mama. nakuomba ucheze leo ni siku yako. Oh mama, inyimbo naimba alama kushuka kwako. Oh mama, Hii siku ifiri kila siku mama. oh mama, I love you mama. I love you mama. I love you mama. I love you. Uni wimbo wako mama, uni wimbo wako. I love you mama. Ongera sana kwa akina mama wazazi wetu wanaoendelea wakitulea, wakituchunga, wakitusomesha. Tunasema shukrani. Mungu mwenyewe ataendelea kabisa akiwabariki na wapatie vile vile maisha marefu. Tunazungumza nawe mama Eugenie Musivirwa. Lite yenyu ilianja depuis zamani. Je, munapenda mufikie kiwango gani kusudi le 8 mars uweze kufika mwisho? Asante sana kwa ile swali. Unajua Papa Manzekele, hatuwezi sema kwamba 8 mars itaisha gizi wenzangu amesema. Le 8 mars iko deja siku yenye iko institué. Au contraire, tout a prolongé, peut-être tunatia mwezi yote. Mars yote, tout mars. Inakuwa jua donc inakuwa mwezi yenye iko consacré kuona kama lutte yetu tumefikia wapi. Lakini mimi nadhani kwamba lutte mpaka pale ingali naendelea. Unajua wakati umeanzisha nyumba hautaacha majengo kama vile wewe yalisha. Mimi nadhani kwamba lutte ifo inaendelea. Furaha yangu itakuwa kuona kesho fundi mitambo amekuwa pale ni kina mama. Furaha yangu itakuwa kuona kesho hata pia wa taximen wameongezeka, pia wa mama wamekuwa huko. Furaha yangu itakuwa kuona kwamba wapashaji habari wamekuwa wengi wa mama. Lakini tukakamata kwanza ile point kuona combien de femmes ndani ya mamedia mjini Butembo. Utaona kwamba ni wa baba na wa garçon ndio wengi kushindia wa mama. C'est-à-dire que lite ingali. Ndio maana tutachoka kupaza sauti letu kuona tukue ndani ya monde égalitaire 50-50. C'est vrai leo ni 8 mars, tumeona nombre iko mingi hapa kunako studio, mais tulipenda pia tuweze kurespecter genre, tuweze kurespecter parité, ndio maana tuliwaalika ndani ya hii emission. Mais furaha itakuwa par exemple tunaona même élection 50-30% inakuwa réellement respecté. Tuliona wakati ya kampanye wa mama walijitahidi, waliendesha kampanye gizi inavyostahili, lakini c'est vrai walikuwa élu, mais problème ya sœur ilikuwa pale, ilikuwa kitu ambayo imekase lutte yetu. Lakini hatutachoka, ni kusema 8 mars haitaisha. Au contraire, tunapenda pia siku ziongezeke pour que lutte iweze kusonga mbele. Asante mama Eugenie Musivirwa, wewe ni mpashabari kunako Moto TV. Tunaendea mada ya tatu. Tunazungumzia kuhusu hali ambayo tunayapitia hapa katika mji wa Butembo. Tunazungumzia kuhusu problem lutte yenyu au niveau local. Mulianjia wapi leo ku 2024 mumifikia kiwango gani? Na ile etape itaongozwa naye Jeremy Kiaswekera ambaye tunakuwa naye humu. Yeye ni mpasha habari kunako Radio Salama. Mwanya ni kwako Jeremy. Asante sana bwana mwanampenzi Manzekele kwa kunipatia tena mwanya tunapoendelea na kipindi chetu special 8 mars kwa siku ya leo.
Na gisi umetanguliza kusema tuna elekea sasa kwa mada ya yenye kuhusu mabadiliko mikononi mwa mama zaidi sana hapa mjini Butembo, kwa sababu imeonekana kwamba hapa mjini Butembo na kando kando hii lit imeanzia tangu miaka 2000. Ni kuanzia pale ambapo tulianza kuona mama wakijimpliquer kwenye mabadiliko, wakijimpliquer mwile lutte pour les droits de la femme. Na kwa siku ya leo tuna azani kwa initiative mbalimbali, ma strategie mbalimbali ambazo zimekwisha kuanzishwa na wamama, ikiwemo kuunda vikundi vya wamama, kwa sababu kwa siku ya leo kuna kuwa plus de 48 organisations féminines hapa mjini Butembo na kando kando, ambazo objectif yazo ni kinga haki za wamama, kulite kwa ajili ya haki za wamama. Alors, ningependa niulize, kumepita miaka zaidi ya 20, donc plus de 20 ans hapa mjini Butembo na kando kando tangu hii lutte ilikuwa na ampleur mwa fulani. Ningependa niulize sasa, tunapaswa evaluer namna gani ile lutte mwile 20 ans ambayo imepita. Mama Isabel, unaweza kusema nini kuhusu ile 20 ans ya lutte hapa mjini Butembo, kwa sababu ma projet mbalimbali, ma initiative mbalimbali, ma organisation mbalimbali zimeanzishwa kwa ajili ya kulite pour les droits de la femme hapa mjini Butembo. Est-ce que tunaweza kusema kwamba parité homme-femme imekwisha kutimilika hapa mjini Butembo? Asante kwa swali Jeremy. Ya kwanza, ninashukuru wote wa mama wa organisation féminine na bote benye baliletaka hii kitu mvile ya Butembo. Paske bao njo banacha sai tunaweza kusemea hapa kwa hii plateau ya Moto TV. Kama habange kuyaka samwa kama sai tungali kuma nyumba, kila mtu sai kama iko naangalia boniende sijue kufanya nini, nifule mangwa watoto nifeni na tunaishia pale. Nasema vraiment félicitations parce que bali anja kalit na lutte na sisi tuko tunaiendelesha, tunashukuru sana. Evolution ya lutte mvile ya Butembo pour le moment. Mimi nasema lutte iko. D'abord ile présence ya maorganisation féminine, le nombre yenye umetoka kusema ni poa ya kwanza yenyewe zacha tunasema les femmes ont compris que biko na madroit, parce que mbele tulikuwa kana hatujui mais basha comprendre que biko na madroit zenye il faut bana piganishia juu bazipate. Ile ni kia kwanza, ukishajua droit yako na unatafuta kuireklamer. Ya pili mimi nasema bon, tukiangalia mugine yetu ya Butembo c'est une ville commerciale. Ile njo yenye banatujua mu pays yote hata na inji ya inji. Bon, ba femme banapatikana mu commerce. Il y a des femmes benye biko na ma maison de commerce, il y a des femmes benye bameanza vraiment ma kazi yabo ya commerce na zinaendelea zinasonga mbele. Donc kwa ile point bien sûr atuyasikia mara moja majina za sawa tano zenye tunasema bo feke ya Butembo, sasa tunasikia kafeke tunajua kubata kunani kuanja kukichwa president ni Polycarpe Ndibitu anakuwa baba wa kubafata mpaka sijua banafika kule kukiasikia majina ya mama ingali ngufu. Mais nous savons qu'il y a des femmes benye bana shurulika na ile kazi ya commerce. Tunaangalia mu administration ya mama genre mwenye iko pale, kunakuwa aussi service ya affaires sociales, mais il y a aussi d'autres femmes benye biko mu service mbalimbali mu administration. Tunaangalia mu cadre ya défense sécurité, il y a des femmes benye biko kule. Tunaangalia education, tushaka endelea sana mwa ile ma secteur. Tukiangalia hata na hii ya kujitegemea ba mama kunyumba tu, en tout cas tunasema vraiment il y a des avancées. Bien sûr la lutte haiyafika ku niveau yenye tungelipendelea ifike, parce que tunapendelea masomo mtu akishasoma omwe kila mtu atumike. Bazazi wanakupeleka kwa masomo na najua ifo ukue mtu siku fulani ubie ufanye kazi fulani, ulisoma mekaniki ifo ukue unatengeneza magari kurepare. Mesa unamaliza masomo unaacha unabakilia kunyumba. Kweli uko na diplome me inabakia kunyumba haitumiki. Ile njo peut-être yenye tungali amo. Mais aussi tunakuwa na nyingine difficulté ya kusema lutte vraiment tuiweze ni ile autonomisation de la femme. Parce que c'est vrai tuko kuma nyumba mais tukiingia tana kushie benye tunasemaka bon tushaka pima elewa les droits de la femme, bakisema tunagabula ma dépenses za munyumba 50-50 na tutarudia nyuma tu kidogo, parce que bon c'est vrai mapato ingali chini, tungali na makazi zenye vraiment
kusema utasema bona mimi nakusaidia, mimi nachukua 50 ya dépense ni nguvu. Mais ile autonomisation ndio yenye tuko napenda vraiment tufikie kila femme akishaweza kukua na kazi kwenye anaweza tosha pesa, itatusaidia kulite contre dépendance yenye inatukarakteriza ka souvent. Asante sana Mama Isabel kwa kuweza kutupatia ile sorte ya état des lieux ya lutte hapa mjini Butembo. Tunakushukuru. Na tutapatia neno Luciana Musivirwa. Est-ce que unaweza kusema kwamba ile ma violence, ma discrimination, ma préjugés zenye wamama wanapitia hapa mjini Butembo tangu lutte ilianzia, est-ce que zishakapunguka ama ingali tu 00 sawa na kisidi kwa kai ya 20 ans? Merci beaucoup Jérémy. Mimi nasema ishakapima kupunguka. Mais tungali na problème kwanza. Mwanamke haiko représenter vraiment kuma poste ya prise de décision. Prenons le cas par exemple pour ma commune zetu. Sur les 4 communes, hakuna hata mwanamke mmoja. Bien sûr utaniambia mais état de siège oui, mais état de siège hatutasema que kwa état de siège hakuna wanamke mwe wanapashwa kia shimamia sasa commune. Biko kule ba femme policière, biko kule ba femme capable. Mais il est donc discrimination pour ma poste ku niveau ya ma poste à prise de décision, mwanamke hakwa vraiment représenter. Tukiendea pa ku mairie, ku service à mairie, kuko plus de 10 services. Mais kwa ile ma service tukiona wanamke tu wanashimamia ni wade ubie ni watu wa kwanza na kwa mu service genre oui, wa affaires sociales kuna kwa mumama na mu service ya environnement. Tu vois, donc mwanamke hanja kwa vraiment représenter pour ma poste à prise de décision. Sur les plans, il y a donc ma élection par exemple, mwanamke mmoja tena ndio mwenye alipita. Peut-être que ma parti politique ingine inaweza kwa nilikuwa na problème assez, mais mwanamke hatukutumika vraiment, hatukuvote wengine wanamke. Donc il y a un problème ingine enye ingali. Même ma organisation féminine bien sûr ziko natumika juu ma organisation féminine kila organisation iko donc iko na domaine yake. Kila domaine unonaka ke il y a des femmes paysannes kweli bana bapatia valeur, il y a SAFDEF yenye nakuwa niko na cadre les enfants et les femmes pour ma droits arbres, bien sûr. Il y a les collectifs de femmes journalistes, il y a les femmes journalistes, mais aussi pour ma domaine zengine. Si les nazo aussi qu'on a pu m'accompagner, pourquoi na sensibiliser tena banamuki. Mais à l'occasion de cette journée, vraiment, je vais encore appeler pour les femmes et si banamuki. Tujikaze tena tutumike. Haiko kusema seme poste tu baneza lala banalamukia banapatia Mama Isabel poste hapana. Ifuna se peke tunatumika kusudi tuweze pata ile maposte zetu. Mais aussi il faut se banamuki tunajikaza tena tunasoma vraiment juu tuweze kumériter ile maposte. Asante sana Jeremy. Merci beaucoup Luciana Musivirwa. Kwa kifupi kama nilikufuata mzuri unasema kwamba zile ma violence, ma discrimination zilishakapunguka lakini kungali tena ya kufanya tu. Na ijapo ma organization kunafanya kazi, kungali tena kazi ya kufanya ili ziweze kupunguka zaidi ya pale. Alors Nelly Mongeshali, ningependa vile nikuulize una evaluer namna gani ma stratégie ambazo zile organization zinatumikisha kwa kulutter pour les droits de la femme, kwa sababu ni zengi plus de 48 kesi tulisema, zengine ijapo ziko madomeni mbalimbali, lakini denominateur commun iko tu ku promouvoir les droits de la femme ma secteur zote. Alors on a évalué namna gani ma stratégie ambazo wanatumikisha, ma approche zabo, est-ce que ziko efficace? Asante sana. Tukiongelea strategie ambazo ile maorganization feminine inatumia, tunasema kwanza asante, kwani kusema kweli ile maorganization feminine zimesaidia wamama sana. Kwani kwa siku za mbele mama wengi walikuwa wanajizarau, walikuwa wanasahau kwamba walikuwa wanasahau kapasiti ambazo wanakuwa nazo, lakini kupitia ile maorganization feminine wamama wameweza kujigundua, wameweza kujua tena ile makapasiti ambazo wanakuwa nazo. Ni kusema
organisation feminine zimeweza kubooster kapasite za wamama kupitia ma conference zenye wanafaaka, ma formation zenye wanakuwa na biko na wapatia. En tout cas strategie zao zinapeye juu deja tuko naona matunda kwa wamama mbalimbali, hata na kwa dada wanaanza ongea facilement mbele, na inakuwa ngufu kuongea kwa kati ya kuongea entre les femmes, donc wamama kuongea kati yao, lakini kupitile ma organisation feminine wa mama wa dada na hata watoto wasichana watoto wanaanza kuongea facilement mbele ya watu. Ni kusema ile deja ambao wamefanya imeonekana hivi, wakazane tu waendelee kufanya yale ambao wanaofanya kubooster ile kapasite za wamama. Asante sana. Ni kusema tunapaswa shukuru maorganization ambazo zishaka jimpliquer na ma strategie zabo, lakini umesema kwamba wanapaswa endelea, ni kusema wanapaswa améliorer ma strategie zabo na kuziadapter kwa evolution vile. Alors tutapatia vile neno Esther Mwiravwahali. Tunapenda utuambie vile kama kuhusu mabadiliko hapa mjini Butembo ambayo imeanzishwa na wamama. Wewe unaevaluate namna gani implication ya wababa kuakompanye wale wamama kwa ile mabadiliko ambayo wameanzisha? Asante sana kwa swali. En tout cas kwa evaluation ya implication ya wababa muliti ya wamama, mimi nawaza kama kwanza wamama bashaka patia wababa nafasi ya mingi. Juu ukaangalia na mu organisation féminine, si tunaongelea ka genre, il n'y a pas de genre sans homme. Genre ni homme femme. Donc ma organisation féminine mko tu baba. Tunapapa nafasi yote ya kujimpliquer mu vyetu juu tunajua gisi biko na nafasi ya mingi mwa hii monde. Il y a pas de femmes sans hommes, il y a pas d'hommes sans femmes. Si ba mama mwe tunajua vile. Mais baba mingi abajue kile, s'il vous plaît. Mais au moins kenyeneza sema tuna remercier baba sana kulite yabo, mulite ya wanawake. Juu na kwa siku ya leo kaangalia ni baba wengi wenyewe biko natusaidia sana kuvala tai manual kupaza sauti zetu juu baba mingi biko naonekana gisi navo banatuunga mkono. Ndio maana mimi nasema kwanza shukrani kwa mama mwenyewe anajua nafasi ya baba, na shukrani kwa baba sasa kukamata ile nafasi yenye mama anamupatia sa opportunité ya kumsaidia kulite. En fait evaluation ya lite ya mama amo implication ya baba kumie iko na matunda mazuri sana. Atana gisi leo gisi banatuambia kama mabadiliko ya mzuri na kwa mikononi ya mwanamke, lakini mwanamke haiziweza bila mwanaume, na mwanaume tunajua gisi ashakajua kile na iko nasaidia mwanaume. Ukaangalia sur terrain kweli bamama habiko mu poste de prise de décision gisi Luciana alisema, lakini baba tu banatusaidia kutupatia nafasi tu. Juu atana mu radio za mingi hizi masiku ba mama washaanza kuwa na manafasi mu radio, unakuta tu mama njo directrice, unakuta tu mama njo mkubwa wa ba journaliste, na baba nao wanaitika kile. Juu zamani mama akisha shimama anaanza ongoza, baba atasema no awezi tudirije sie baba. Meleo baba anaanza itika ongozewe na mama. Muma masomo unakuta ba sepe njo biko naongoza ma auditoire ba mama. Na ba garso banaitika babaongoze. Memwepoke ya pale mbele ba garso na hawezi itika baongozewe na musika, leo bananja itika baongozewe na musika. Ndio maana nitaendelea kushukuru mama Alfosine Lusenge mwenyewe ametuacha, alikuwa meya wa mji wa Butembo na aliongoza vizuri na hakuna mwenyewe alimpinga. Batu walikubali, baba wakakubali, bakajitia, wakajikurube mbele yake na aliongoza mzuri. En fait mimi za evaluer mzuri sana lite implication ya baba mlite ya mama iko mzuri kabisa sana, kumie gisi benye ninaonaka kosta yangu iko mzuri sana. Asante sana. Na ninadhani tunaweza kujipa hongera sisi wa baba ambao tunakuwa katika kipindi hiki kwa sababu inaonekana kwamba tunajimpliquer sérieusement na tuko parmi benye na contribuer ku ile avancer yenye wametoka kusema ma propos mbalimbali. Alors kwa kuendelea tutauliza tena mama Eugenie Musivirwa, nitakuuliza swali mbili. Ya kwanza ni kufuatana na zile ma stratégie ambazo zimekuwa initié na wamama ili kupromouvoir les droits de la femme. Ya kwanza ni ile
ya kucreer ma association féminine hizi 48. Est-ce que wewe binafsi unafanya lecture gani kwa ile nombre? Est-ce que haiko za mingi, haiko, ce n'est pas trop par rapport na maobjectif zenye ziko presque les mêmes? Asante kwa ile ulizo. Bwana Jeremy, utafahamu kwamba shida za wamama ni zingi kabisa, zingi. Alors mi nawaza kwamba association moya haezi weza kuresoudre probleme zote. Ndio maana ni muhimu kuwe donc lutte kuwe grande kwa juu ma problème pia za wanawake ziweze kuwa résolu. Iko poids, iko kilo, alors tukiatia association moja saa zingine haitaweza. Na ile ma association 48 gizo nasema, c'est vrai qu'on a objectif ya kupromouvoir leadership féminin, ya kupigana juu ya haki ya akina mama, lakini wanakuwa pia na specialite mbalimbali. Unasikia SAFDEF inakuwa muungano ya FGDF, ya FEPSI. Ona par exemple FEPSI ayo inahusika sana na afya. Utasikia CFJ inakuwa yenye iko inaunganisha wamama wapasha habari, inakuwa na kitu fulani. Donc ni lutte ndio yenye iko feminine, lakini kunakuwa specificité mbalimbali kupitia hii association. Ndio maana umeona imekuwa nyingi na pia probleme ni mingi vraiment. Ndio. Asante sana. Sasa ulizo ya pili ni kutaka kujua zile associations zote zishakafanya kazi madomene mbalimbali kulite contre ma violence. Alors nipenda nijue kama wewe binafsi unawaza hapa mjini Butembo madroit gani juu zenye zingali yako kazi tena ya kufanya. Parce que kuko kama maavase mama Izali souligner ko maavase akataja madroit fulani fulani ambazo zishakaendelea ambazo ziko tena problem pa Butembo. Alors unawaza za wapi zenye haziendelea zenye futa na kutumika yako sana? Ndio mimi naona kwanza droit kuhusu wanawake, ndio unajua huku kuna kwaka ubakaji huku na kule. Ubakaji inaweza kwa iko tu donc haiko tu violence sexuelle, kuna kuwa pia violence domestique. Kuna kuwa kina mama mingi wamepigwa ndani ya nyumba zao. Mie droit yenye naona il faut kukazanishia iko droit d'expression, droit donc à la parole. Kuna kuwa mama anaweza patikana ndani ya shida fulani, amefunga ndoa, lakini atasikia uzuni ubie atakuwa etufe kwenda denoncer. Ijapokuwa kuko ma association zenye spécifiquement donc ziko na role ya kutetea wamama ambao wamebakwa. Na gizi nimesema iko tu violence sexuelle, kuna kuwa pia violence domestique. Kuna kuwa unaweza kuwa na mwanaume anakunywa malofu mingi, atafika nyumbani hakuacha bration, atapiga mama jua nini amempigia sombe ijapokuwa alikuwa ameshingolelea kula nyama. Eske aliacha franga juu bibi yake auze nyama? Hapana. Lakini atampiga mama, atalamuka amevimba vimba surani. Me hata kwa na ile hamu ubi hata kwa na ile courage ya kuzongelea ile maorganisation. Mimi naona kwamba ile droit à l'expression il faut inakuwa sana. Na naona kwamba ile association zingali na kazi mingi, il faut zinajitambulisha, sababu kuna kuwa hata ba telespectateur wetu bebi kwa natufuata kwa hiyo wakati anaweza kwa ajue kama FEPSI inahusika na nini, inapatikana wapi, FGDF inahusika na nini, inapatikana wapi. Baka nipiga nyumbani, eske nitajelekeza wapi? Ubie nikakuwa na problem sanitaire mimi mwanamke, nitajelekeza wapi? Nawaza kwamba hii shida mbili tukaigusia itasaidia. Asante sana mama Eugenie kwa ile maoni yako. Nadhani baongozi mbalimbali wanamemba wa maorganisation feminine ambayo yuko natufuata kwa sasa watakapitalize zile ma observation na zile ma recommandation ili waweze kuaméliorer lutte iko tena plus efficace hapa mjini ya Butembo. Alors tukiendelea kwa mwisho nitapatia mwenzangu mwanampenzi neno ili tuweze kuconclure na tuende kwenye mwisho ya kipindi chetu cha special UMAS kwa siku ya leo.
Asante sana Jeremy Kiasokera, kabisa tunawashukuru sana wote ambao wameungana nasi kwenye Radio Moto Butembo Beni na hata kunako Moto TV. Tunaendia mwisho justement ya kipindi chetu cha leo, ila tunampatia neno tu la mwisho Nelly Mwengeshali kupitia siku kuu ya leo ya le 8 Mars, siku kuu yenu. Una message gani yako ya mwisho tukifikia mwisho wa kipindi chetu cha leo? Asante sana kwa siku ya leo, siku kuu ya wamama. Jambo ambalo naweza kuambia ni kuwakumbusha kuwa sisi mama tunakuwa pia na kapasite zengi, na mara nyingi tunasahau ile mambo ambayo tunaweza kufanya. Hivi ni kuambia kila mama aweze kujichunguza tena na kuangalia mambo ambayo anaweza kufanya na inayoweza kusaidia jamii mzima. Hivi tusimame na kapasite ambazo tuko nazo, tuzitumikishe ili tuweze kusaidia jamii nzima, kwani huyu anaweza kuweza hiki, huyu anaweza kile. Sote tukijiunga mkono tutaweza kufanya jambo la maana sana. Asante Nelly Mwengeshali, na wakumbusha watazamaji na wasikilizaji wetu kwamba wewe ni journaliste kunako Moto TV. Acha Esther Bwirabwahali, wewe unafanya kazi kunako Radio Moto Butembo Beni. Una ujumbe gani wako wa mwisho kupitia siku kuu yenu nyinyi kama akina mama? Asante sana. Kupitia siku kuu yetu kama wamama, nitakumbusha wamama ya kwamba leo tunapigania amani, tunatafuta amani. Mama anapaswa kujua ya kwamba yeye ni silaha kubwa katika kazi ya kutafuta amani. Yeye anaweza kuwa mchango mkubwa sana kwa kutafuta amani. Ndio maana nitasema nashangaa sana wakati ninakuta mama iko na kije, anafungula kije na mwa ile kije hajue gisi normalement ashaharibisha kwanza maisha ya watoto kupatia mkije. Mekisi tuko natafuta amani, bale wenye biko naingia kwake mabandia, anapasha kusinyale kwenye kazi za juu kama kwake kumefika mabandia juu ya kuleta amani, lakini ananyamaza tu, anasema ni bakilia biko na niletea franga. Haiko mzuri. Inaomba mama watumie vizuri kazi ambazo wanaendesha, lakini tena waangalie kazi za kufanya. Kufungula makije ni kuleta tena zaidi sana hali mbovu ya usalama, sababu mule mabandia wanajaa wengi, lakini kudenonse ni kazi ya maana sana, na mama anapasha kujua kile. Mama anakuwa na mabadiliko mazuri sana kwenye mkono wake, lakini hajitambui. Gisi Nelly amesema, inaomba mama ajue kama ana kazi kubwa ya kufanya katika kuleta amani, hata kama mapigano yetu iko kwa ngazi zengi sana, sio tu kupigania amani, lakini elimu na vingine, lakini mama angalie cha kufanya ili kwa kutumia vizuri nafasi aliyonayo katika ulimwengu huu. Asante Esther Bwirabwahali, pasha habari kunako Radio Moto Butembo Beni. Neno lako la mwisho Mama Isabelle Wangahemuka kupitia siku kuu yenu ya leo ya akina mama. Kwa kumalizia, natoa tena pole kwa mama wote wanaoteseka kupitia hali hii ya vita, na wanakuwa na magumu mbalimbali, wamekimbia manyumba, wamepoteza watoto, wengine wamepoteza waume. Tunasema basi tena pole na hii hali ya msukusuko ya inji. Na ingine mimi naenda kuambia sasa wamama wote ndani ya mji wa Butembo na kando kando wanaotufata, wamama tutumike na tuangalie gisi ya kujitegemea, na tutakapofikia hii hali ya kujitegemea tutaona gisi tutakuwa vile tumesaidia wababa wengi wamekufa na matension, sababu anaangalia charge ya nyumba inamuelemea yepeke. Afe nini ifo afike kunyumba apate kitu kidogo. Metusaidiane education ya watoto, charge ya kunyumba, na tutaweza kuangalia pamoja tunaleta maendeleo ndani ya familia na pia ndani ya jamii. Asante sana Mama Isabelle Wangahemuka, unafanya kazi kunako Moto TV. Basi tunapokea neno lako la mwisho Musivirwa, neno lako la mwisho kupitia siku kuu yenu ya leo. Asante sana Papa Manzekele. Tout d'abord ambia wanawake wote, tunaona leo ni journée normalement yenye tunazoa fete, mais journée leo tunaipase sous méditation juu ya vita yenye kunapitikana ku este yetu. En tout cas, ntaambia wanawake wote wajikaze, kila mtu wote ajikaze, alute juu amani weze kurudia, mais aussi kila mtu aweze kukua autonome. Kila mwanamke
mwanamke asikuwe najirudisha nyuma, asikuwe najisuzestime, ajikaze tu, akuwe natumika juu asikuwe na dependre na huku na huku. Na juu mtu uweze kuwa natumika vizuri, kumbe kila mtu anajikaza, anakuwa nasoma, kila mtu anajikaza. Hizi matelefone zetu tunakuwa najua giza ya kuzitumikisha. Donge mtu najua ke telefone uko nayo juu uweze kufata journal, juu sie wanamke na sie atuzwake kujiforme na kujieforme. Ifo tunajikaza vraiment, tunakuwa na kwa cultiver sana. Asante sana Papa Manzekele. Tunapokea neno la mwisho lake Shimilga. Shimilga anakuwa kunako Moto TV akipata mafunzo ya TV. Shimilga, neno lako la mwisho kuhusu sikukuu yenu hii ya kina mama. Asante Papa Manzekele. Kwa sikukuu ya leo nitaambia wamama wote tuungane na tusiwe na jishusha, na tuseme tutaweza kwa kila jambo. Tukishikana mkono mkononi tutafikia malengo na tutaweza kuendelea sisi kwa sisi na kulite contre hizi mavita. Wakati tutaungana, tunashikana, tutaweza. Asante sana Eugenie Musivirwa. Neno lako la mwisho kupitia sikukuu yenu hii ya kina mama, unatubeba wapi? Asante sana. Mbele ni wabebe, nitanja pana ujumbe wangu. Leo ni siku kuu ya wamama, ni siku kuu ya kuona tena haki zetu imefika wapi. Nimefurahia sana mateme ambayo zilikuwa juu ya siku ya leo. Thème local surtout ambayo ilisema le changement positif entre les mains de la femme. Je crois que mabadiliko amani itatokana pia kupitia nguvu ya mwanamke. Na hii amani mimi nitaambia wa telespectateur wetu ambao yuko natufuata kwamba hii amani napashwa anza nyumbani kwetu. Isikue sisi wanawake nyumbani kwetu mambo ambayo tumesema hapa meiko tofauti na comportement yetu nyumbani. Le 8 mars haiko siku yenye tutalewa, tunabebwa, tunazaraulishwa, wanatupiga picha, tumelewa, tuko barabarani, tumetembea buchi, lakini ni siku ya kuwaza tena haki yetu imefikia mahali wapi. Alors nagizi wenzangu amesema tumevala tenia noir, haiko juu ya kustafe, haiko juu ya kustafe hapana, ni juu ya kulalamika tena kupitia hali ambayo mwanamke amebebwa siku ya leo. Mauaji imezidi na tunawaza kwamba kama hakukuwe tena changement le 8 mars ingine tutavala pia vile, tutavala pia saki kuonyesha gouvernement kwamba atufurahie hii hali. Vraiment tumeteswa sana, amani irejeshwe mjini Kongo. Asante. Asante, tunawashukuru wote ambao waliungana nasi toka mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunasema asante. Asante kwa Radio Moto Butembo Beni ambayo imepitisha kipindi hiki, lakini kwa muda huu tunapatikana kunako studio ya Moto TV. Tunasema asante kwako Jeremy Kiaswekera alitusaidia kwa kuongoza kipindi kia wanamke tribune le 8 mars spécial 8 mars. Mimi ni Mwanampenzi Manzekele, na asante kwa upande wa ufundi ambao umefanya kazi nzuri. Asante. Ni muda wa kusimama, usiupitishe kwa kujizuia. Mwanamke simama, mimi nawe tuipandishe bendera. Simama imara we mama, simama. Elle a plus de valeur qu'une perle dorée. Elle apporte bonheur comme de la rosée. Elle est cet éluard qui lui la matinée, brillant de sa candeur, sa beauté est innée. Je suis une femme, je du principe que me valorise. Je dois aimer et